अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैरियत व आफियत के साथ होंगे, अच्छे होंगे, भलाई के साथ होंगे। और रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, बेहतर रखे, अच्छा रखे। नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों को ये जान करके बहुत खुशी होगी कि आज हम आपकी बारगाह में एक ऐसी पावरफुल दुआ, एक ऐसा वजीफ़ा, एक कुरान पाक की एक ऐसी सूरह लेकर के हाजिर आए हैं कि जिसको आप सिर्फ सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी, खुशहाली आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये दुआ उन लोगों के लिए ख़ास होने वाली है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, किसी बीमारी को लेकर के, किसी टेंशन को लेकर के, या किसी कारोबार को लेकर के, दुकान को लेकर के, बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनका कारोबार नहीं चल रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं, दुश्मन से परेशान है, अपने किसी दुश्मन ने उसके कारोबार पर या घर पर जादू टोना करा दिया है कि जिसकी वजह से उसका कारोबार नहीं चल रहा है, दुकानदारी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। कोई बीमारी घर में ऐसी है कि जिसका इलाज करवा करवा कर थक चुका है, लेकिन कहीं से कोई भी उसको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, कोई कहीं से फैज़ नहीं पहुंच रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये महीना बड़ा बाबरकत वाला महीना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी और आपकी तमाम परेशानियाँ, टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, जिस दुआ को हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम शुरू करने वाले हैं, इस दुआ को, इस तिलावत को आपको क्या करना है, अपनी दुकान या मकान या कोई भी आपका कारोबार है तो उसमें बजा करके रख दीजिए। या कोई बीमार है, अगर बजा कर नहीं रख सकते तो आपको करना क्या है कि सिर्फ इस दुआ को एक मरतबा दिल से सुन लेना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप एक मरतबा इस दुआ को सुन लेंगे तवज्जो के साथ, ध्यान से, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां और टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, चलिए हम उस दुआ को शुरू करते हैं। आप ध्यान के साथ दिल लगा करके इस दुआ को सुनिए इंशाअल्लाह ताला, और जो आपका इरादा हो, जो मकसद हो, उस मकसद को अपने दिल में, जो भी मुराद हो आपकी, उसको अपने दिल में रखिए। और रखने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद आप इस दुआ को सिर्फ एक मरतबा तवज्जो से, ध्यान से दिल लगा करके सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका जो मुराद आपके दिल में है, जो मकसद आपके दिल में है, इंशाअल्लाह ताला वो मकसद, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए हम उस दुआ को शुरू करते हैं। आप ध्यान के साथ दिल लगा करके इस दुआ को सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना सयस्ला नारन ज़ात लहब वमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद इलाफि कुरैशिन इलाफिहिम الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله
إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا
مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.